منہاج القرآن انٹرنیشنل اسپین کے زیر اہتمام اوسپالیت میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر تحریک منہاج القرآن لندن علامہ صادق قریشی نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے قمر فاروق کی رپورٹ۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا، جس کی سعادت حافظ غلام مرشد، حافظ مدثر، حافظ محمد سہد انصاری اور دیگر نے حاصل کی، جبکہ حافظ مدثر حفیظ کی نقابت اور مولانا محمد عمران نے ترجمے کے فرائض سر انجام دیے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے مل کر بولے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں۔ شیخ عبد الودود سبات نقشبندی، علامہ صادق قریشی سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب میں امت مسلمہ کی زبوں حالی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اخلاقی طور پر زوال پذیر ہیں، ہم نے بزرگوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ بزرگ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بزرگوں کا احترام ہر کسی پر لازم ہے۔ اگر ہم اخلاقیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیں تو ہم دوبارہ بلندی کی جانب چلنا شروع ہو جائیں گے۔ بزرگ اپنے سے عمر میں کوئی بھی بڑا ہو، فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم نے بزرگوں کی قدر کرنا چھوڑ دی، عزت کرنا چھوڑ دی، ہم سمجھے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ آج جوان مسجد میں ہیں، طاہر سلطانی کی ایج کے 10 سال کے 12 سال کی، ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے اس ادارے کو، والدین کو، ہم سب کو، کہ یہ مسجد چوں اس کی عمر بڑھے یہ مسجد کے اور قریب ہو، مسجد سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ 15 سال عمر ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، 10 سال ہے، 30 سال کا ہو تو مسجد میں آنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ اس کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے جنہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا اور ایسی کوشش نہیں کی کہ اس کا مسجد میں دل ہی نہیں لگا۔ حضور علیہ السلام کا نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو انہوں نے اللہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میری پیشانی میں چمکتا ہے، اگر میرے سامنے آئے تو میں اسے چوم لوں۔ ان کے انگوٹھوں میں یہ نور آیا تو انہوں نے آنکھوں پر انگوٹھے لگائے، سب سے پہلے نور محمد کو چومنے والے آدم علیہ السلام، پھر یہ نور سیدنا شیس علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام اور شرکاء نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ Es muy difícil para las personas que no son musulmanas y que quizá no tienen un vínculo emocional y espiritual con el noble profeta Muhammad, la paz sea con él, comprender muchas veces cuál es nuestro estado de devoción y nuestra experiencia al hacer una celebración en honor del amado profeta Muhammad, la paz sea con él. Incluso a veces algunos musulmanes tampoco entienden muy bien este fervor y esta emoción que nos lleva a celebrar y honrar su nombre en el día de su nacimiento, pero en realidad lo que hay detrás de esta celebración es simplemente recordar los personajes más importantes de la historia de la humanidad, un personaje que es y será siempre un ejemplo de excelencia. En este tiempo en el que vivimos, la excelencia es uno de los grandes paradigmas que desde todos los ámbitos se busca, y para todo el mundo, no solo para los musulmanes, pero para todo el mundo, el noble profeta Muhammad es un paradigma de excelencia en todos los aspectos de la vida de un ser humano, desde el trato con su familia, el trato con sus hermanos, el trato, los hermanos espirituales entendemos, el trato con sus conciudadanos de diferentes tradiciones o religiones, el trato con sus amigos y con sus enemigos, aunque con sus más acérrimos enemigos dio ejemplo de cómo tratarlos, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de sabiduría y de humildad al mismo tiempo,
un ejemplo de fortaleza y al mismo tiempo de modestia, un ejemplo de tantos y tantos atributos que se encuentran escondidos en el ser humano y que a través de seguir su ejemplo cada ser humano puede ir recuperando y construyendo en sí mismo, que es de algún modo difícil de explicar, salvo a partir de esta ilusión que tenemos los musulmanes de podernos parecer, ni que sea en algún aspecto, un poco al noble profeta Muhammad, como seguramente entre los cristianos hay este anhelo, o debería estar, de quererse parecer al noble profeta Jesús, la paz sea con él, o entre los judíos de quererse parecer al noble profeta Moisés, la paz sea con él, o entre otras tradiciones de quererse parecer a su profeta. Y desde aquí es donde quizá los demás creyentes, incluso personas que no son creyentes, pueden entender lo que hoy celebramos y lo que hoy de alguna manera nos emociona. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मुसलमानों को मुबारकबाद इस माह मुबारक की, जहाँ जहाँ भी मुसलमान आका के ज़िक्र को इन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो नाबलद हैं, जिनके पास इसकी कोई शऊरी तोजी नहीं है, इनके पास ना इल्म है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उनके दीवाने, उनके पैरोकार गली गली ज़िक्र मुस्तफ़ा को बुलंद कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है जो कहता है महबूब मैंने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। तो हम भी अल्लाह ताला की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं, अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के ज़रिए इन लोगों तक इस्लाम का आफाकी पैगाम, पैगाम मोहब्बत, पैगाम अमन और अमलियत का पैगाम जो है, जो इससे पहले अब्दुल वदूद कह रहे थे कि हर हवाले से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सिफ़ात अता की हैं जो ज़िंदगी के किसी भी मैदान में किसी एक फ़र्द के लिए एक सिफत का होना बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं, हिलमत हैं, हिकमत हैं, हलावत हैं, मोहब्बत हैं, शफ़क़त हैं, सदाकत हैं, शराफत हैं, क़ुव्वत हैं, साथ साथ तहम्मुल है, बुर्दबारी है, मुआफ़ करने का जज्बा है, सीखने सिखाने का जज्बा है। वो सब कुछ जानते हुए भी लोगों को इस तरह महसूस फरमाते थे कि जिस तरह वो सीख रहे हैं, और सब लोगों को सिखाया रहती दुनिया तक के लिए आपका पैगाम आफाकी पैगाम है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्पेन और आज हॉस्पिटैलिटी में जो अज़ीमुश्शान मिलाद कॉन्फ्रेंस हुई है, उस हवाले से मैं पूरी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आइसोलेशन में न रहे, बल्कि जो है इंटीग्रेशन करे, और स्पेशली यूथ और हमारे जितने भी यहाँ के सेंटर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को स्पेनिश जो है वो सिखाई जाए, यहाँ के साथ इंटीग्रेशन होते हुए सोसाइटी की जो अच्छाइयाँ हैं उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल को हाथ में लेकर जो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल जो है वो उन्हीं कौमों का है जो तरक्की करती हैं, जो इल्म में आगे बढ़ती हैं। महफिल मिलाद में शुरका को कुरानंदाजी के जरिए 2 उम्रे के टिकट भी दिए गए। खुश नसीब का नाम है सफदर हुसैन व गुलजार हुसैन, उनकी टोकन नंबर उनका 36, वो तशरीफ लाए और उनका टोकन निकला है। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह। मालिक करीम, ये तड़प की बातें हैं, शौक की बातें हैं, मालिक करीम इनका जाना कबूल फरमाए। दरूद व सलाम के बाद महफिल में मौजूद तमाम अहले ईमान को ज़ियारत ज़ुल्फ़े मुबारक कराई गई।